नमस्कार, TNI 24 में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं वर्षा सिंह और अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पश्चिमी बंगाल राज्य सिलीगुड़ी शहर में बबला तला क्रिकेट प्रतियोगिता कल से होगी शुरू। मेयर गौतम देव ने जानकारी दी। सिलीगुड़ी शहर में 4 साल बाद उत्तर बंगाल के प्रमुख क्रिकेट आयोजन में एक बबला तला क्रिकेट टूर्नामेंट 25 तारीख से फिर शुरू होने जा रहा है। सिलीगुड़ी शहर में एक समय बबला तला क्रिकेट टूर्नामेंट प्रमुख आकर्षण हुआ करता था। सिलीगुड़ी कॉलेज मैदान में 31 साल पहले बबला तला क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू हुई थी। ये टूर्नामेंट शहर में बहुत लोकप्रिय था। कोरोना काल के कारण 4 साल से ये टूर्नामेंट बंद था, लेकिन फिर से 25 दिसंबर से इसकी दोबारा शुरुआत होने जा रही है। प्रतियोगिता के मुख्य प्रायोजक सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव व प्रतियोगिता के अन्य सदस्य सिलीगुड़ी कॉलेज मैदान में एक संवाददाता सम्मेलन में पत्रकारों से रूबरू होते हुए जानकारी दी। प्रतियोगिता 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलेगी, जिसमें सिलीगुड़ी के 5 टीमों सहित कुल 8 टीमें शामिल होंगी। गौतम देव ने इस प्रतियोगिता के बारे में बताते हुए इसके इतिहास पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि इस टूर्नामेंट की शुरुआत सिलीगुड़ी शहर में फैले क्रिकेटरों के प्रयास से हुई। एक समय जहां बड़े खिलाड़ी खेल क्रिकेट चुके थे और कोरोना काल के बाद 4 साल तक नहीं खेला गया, पुरानी लय और नए अंदाज में फिर से शुरू होने जा रहा है। सिलीगुड़ी बबल तला क्रिकेट एकेडमी के संचालन में पुनः दत्त मजूमदार चैंपियन, प्रभा सूत्रधार और अमृत कुमार चौधरी रनर्स और तापस कुमार चक्रवर्ती फेयर प्ले टूर्नामेंट 25 दिसंबर से होने जा रहा है। RK मनोज, वेस्ट बंगाल स्टेट हेड, TNI 24। चैंपियनशिप ट्रफी एवं प्रभा सूत्रधार और अमृत कुमार चौधरी रानार्स आप এবং তাপস কুমার চক্রবর্তী ফেয়ার প্লে এবং এর সাথে চ্যাম্পিয়ন অফ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি একটা থাকবে। সেটা প্রয়াত নিখিল চক্রবর্তী, যিনি মলয় চক্রবর্তী নামে শিলিগুড়িতে বিশেষ পরিচিত আইনজীবী এবং স্পোর্টস লাভার আমরা বলবো, এই টুর্নামেন্টের সাথে যিনি খুবই যুক্ত ছিলেন, তার নামে চ্যাম্পিয়ন্স অফ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি এবার দেওয়া হবে। আমরা এখানে এই যে টুর্নামেন্টটা এটা হবে, এটা অ্যাকচুয়ালি বাবলাতলা ক্রিকেট টুর্নামেন্ট নামে পরিচিত। এটা অতীত দিনের খেলোয়াড়, বর্তমান প্লেয়ারদের একটা সংস্থা যারা এই টুর্নামেন্টটা এটা করে। এটা 2019-এ কোভিড পরবর্তী পিরিয়ডে 4 বছর এই টুর্নামেন্টটা বন্ধ ছিল। এই বছর আবার তারা উদ্যোগ নিয়ে এই টুর্নামেন্টটা করছেন। এটা 35 ওভারের খেলা এবং এটা সাদা বলে খেলা হবে 35 ওভারের এবং রঙিন জার্সি থাকবে টিমগুলো। শিলিগুড়ি 5টা টিম, সেরা টিম এই খেলায় অংশগ্রহণ করছে। বাঘাযতীন অ্যাথলেটিক ক্লাব, অগ্রগামী সংঘ, স্বস্তিকা যুবক সংঘ, গ্লোব ট্রয়াটার্স ক্লাব মানে GTS এবং 18 খাই সরোজনী সংঘ। আর বাইরে 3টে দল আসছে, তরুণ দল কুচবিহার, পি চৌধুরী ক্রিকেট কোচিং ক্লাব মালদা আর অভিযাত্রী ক্লাব বালুরঘাট। এই 8টা টিমকে নিয়ে এই টুর্নামেন্ট হবে এবং 25 তারিখে খেলা শুরু হচ্ছে এবং 31 তারিখ বছরের শেষ দিনে এই টুর্নামেন্টে ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হবে। আমরা চাইব যে এই কলেজ প্রাঙ্গণে এই টুর্নামেন্ট 31 বছর হচ্ছে, মাঝে 4 বছর বাদ ছিল, নাহলে এটা 35 বছর হতো। কিন্তু এত দীর্ঘদিনের টুর্নামেন্ট, প্রচুর ক্রীড়াপ্রেমী এখানে খেলা দেখেন। এবছরও অনেক বেশি সংখ্যক মানুষ উপস্থিত থাকবে এবং খুব আকর্ষণীয় খেলা হবে। এবং প্রেস মিডিয়ার বন্ধুদেরও বলবো যে আপনারাও যদি একটু ভালো করে এটা প্রচার করেন, তাহলে ক্রীড়ার ক্ষেত্রে প্রসারের ক্ষেত্রে এটা একটা সহযোগী ভূমিকা।